هذا باش تشوفوه بعينكم. راديو كندا كتهضر على هذا الموضوع تاع هاد الانفستيسمون تاع احمد حسين. قال لك اوتاوا octroie 11 مليون دو دولار pour l'immigration francophone hors Québec يعني خارج مقاطعة كيبيك. Alors, le ministre canadien de l'immigration, وزير الهجرة الكندي أحمد حسين, a annoncé qu'Ottawa va injecter 11 millions de dollars. يعني باللي اوتاوا غادي تخصص واحد 11 مليون دولار pour l'accueil des nouveaux arrivants باش تستقبل المهاجرين الجدد الناطقين بالفرنسية اللي غادي يختاروا باش يستقروا خارج مقاطعة كيبيك. Le montant s'échelonnera sur les 5 prochaines années. يعني هذا المونطون حتى 11 مليون غادي يقسموه على 5 سنين les 5 سنين الجاية. Alors, selon le ministre Hussein, il s'agit de consolider les services d'établissement francophones de la période précédant le départ jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. Le départ ديالك بلادك هاد المساعدات غادي يكونوا من الديبار ديالك من بلادك حتى تاخذ الجنسيه. 4 organismes régionaux en Nouvelle-Écosse غادي يديروا واحد دي زورغانيزم غادي يعاونوكم 4 كل مقاطعه دوك المقاطعات الربعه غادي يديروا فيها واحد 4 organismes régionaux en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique pourront fournir de l'information sur leur province d'accueil. Les employés seront embauchés dans certains pays d'origine. غادي embaucher des gens ناس مستخدمين غادي يخدموهم باش يعاونوا dans certains pays d'origine. يعني pays d'origine يعني l'Algérie ولا المغرب ولا تونس comme le Maroc ou la Tunisie pour que ces immigrants puissent avoir un contact personnel. يعني تلاقى مراسك الراس وتلاقى السيد وهو غادي يعاونك ويعطيك des informations avec quelqu'un qui peut répondre à leurs questions, a expliqué le ministre Hussein. هادشي ما فيهش الزعاقه راه هاد الحاجه اللي كيقولها غادي يديروها. Des bureaux seront mis en place dans les pays de la francophonie. يعني دي بيرو غادي يحلوا دي بيرو sûrement في المغرب والجزائر وتونس dans les pays de la francophonie afin de préparer le terrain pour les candidats à l'immigration. غادي يوجدوا الناس يوجدوا لكم كلش المهم préparer le terrain pour les candidats à l'immigration recherchés par les communautés francophones minoritaires au pays. On voit qu'il y a sensibilité de la part du gouvernement de comprendre l'importance de l'immigration francophone, s'est réjouie Soukaina Boutayeb, la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. L'immigration francophone essentielle. Haja Assassia. L'immigration francophone, c'est certain que c'est essentiel dans les communautés en situation minoritaire. كيهضروا على هاد لي كوميونيتي en situation minoritaire يعني هاد لي كوميونيتي francophones qui se sentent minoritaires dans des provinces anglophones بحال l'Ontario ولا المانيتوبا ولا Colombie-Britannique. كاين des francophones ils se sont en situation minoritaire يعني قلال a-t-elle dit, ajoutant que cet effort était un pas dans la bonne direction pour endiguer le déclin du français dans les communautés. يعني كيحسوا باللي الفرنسي غادي وكيقلال في هاد لي كوميونيتي انغلوفون. على داك الشيء خاصهم دي زيميغرون اللي كيهضروا بالفرنسيه. ما عندهم ما يديروا بشي واحد هاد البروغرام ما خاصهمش شي واحد اللي كيهضر بالونجلي خاصهم شي واحد اللي كيهضر بالفرنسيه لحقاش هما باغيين يعزوا الناس باش ما يكونوش اقليه كثيره باش ما ينقرضوش كما كنقولوا خصهم يكثروا بنادم اللي كيهضر بالفرنسيه في هذه المقاطعات انغلوفونيه. الوغ غادي يكونوا بزاف ديال المساعدات كما شفتوا غادي يساعدوا بنادم من الديبار ديالهم بلادو حتى ياخذ الجنسيه. يعني
تجلس 3 سنين وانت عندك المساعدات حتى تاخذ الجنسيه الكنديه. C'est une très belle annonce parce que ça permet de faciliter l'arrivée des migrants francophones au Canada, a pour sa part affirmé Abdourahmane Diallo. C'est un Sénégalais, un gestionnaire du Haut Conseil économique et social d'Ottawa, Carleton. Le collège هذه اللي دارت في التصريح سميتها سكينة بوطيب directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Le collège La Cité, ça c'est un collège à Ottawa, s'appelle La Cité, servira de point de contact auprès des immigrants tant à l'étranger qu'à leur arrivée au pays. L'établissement d'enseignement postsecondaire qui est le collège La Cité, transmettra les dossiers sélectionnés à 4 partenaires régionaux à travers le Canada qui offriront des services d'établissement adaptés à chaque province, dont de l'aide à la recherche d'emploi. كما شفتوا غادي يعاونوكم حتى على l'aide à la recherche d'emploi يعني حتى تلقى خدمة. Par ailleurs, le Centre francophone de Toronto fournira des services d'accueil et d'intégration à l'aéroport international Pearson. يعني غادي تلقاو مساعدات d'intégration et d'accueil منين غادي توصلوا l'aéroport international Pearson. Par où transit environ 2500 منين كيدوزوا تقريبا 2500 مهاجر ناطق بالفرنسية chaque année كل عام. Le coût des tests d'évaluation de compétences linguistiques en langue française des nouveaux arrivants devrait être équivalent à celui des tests en anglais, indiquait le ministre. شنو قال لك يعني القيمة ولا المقابل ولا الثمن ديال لي تيست نتاع لي زيكزامان ولا لي تيست نتاع ليفالياسيون تاع لا لونغ فرونسيز غادي يكون نفسهم، يعني ما غاديش يكونوا مرتفعين على اللونجلي، يعني الثمن ما غاديش غيكون نفسه بحال اللونجلي بحال الفرنسي، يعني غادي يعطيو قيمه حتى للفرنسيه دوك لي تيست. المهم الخوت كما كتشوفوا كان هو هذا الموضوع ديال اليوم باش نوريكم عاوتاني باللي كندا خاصها المهاجرين وكيديروا كلش لي فور ديالهم باش يستقطبوا مهاجرين ذو كفاءات، وكما كتشوفوا هذا تاع اليوم ذو كفاءات واللي كيهضروا الفرنسيه سورتو باش يمشيو دون دي بروفانس انغلوفون مقاطعات كنديه. الوغ كما شفتوا راه في السيت انا ما جبت من عندي والو، كما قلت لكم انا كندير دي ريشيرش ولقيت لكم هاد لا نوفيل هادي سي اون بون نوفيل. الناس اللي كتفكر في الهجره وباغيه تجي دير الهجره واللي كاين الناس اللي بداو الهجره ديالهم بداو الدوسي تاع الهجره، هذا باش يحفزكم ويشجعكم باش تواصلوا في لي زيفور ديالكم وما يكون غير الخير ان شاء الله. المهم الخوت نخليكم دابا تهلاو في ريوسكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في البروجي ديالكم. بالسلامه. مدمني مغربي يعني عقلية بنو بطوطة، يعني بالسفر النفسية تولي مبسوطة، يعني كون نقعد في بلادي يا نطرطر يا نتصوطة، كامونا بالمقروب والهجرة ببالنا محطوطة، طيري يا طيارة رحنا درنا بزاف روطة، راني باغي نمشي يا الله غير ادعيلي، قالوا لي الغربة شينا وانا باغي نشوف